आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया। जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूँ, उनकी मुसीबत और ये गुस्सा मैं समझता हूँ, क्योंकि तीर निशाने पर लगा है। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था, एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोजमर्रा। और आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनके समय में एजेंसियों का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता था, बाकी उनको कोई काम करने नहीं दिया जाता था। अब आप देखिए उनके कालखंड में क्या हुआ। पीएमएलए एक्ट के तहत हमने पहले के मुकाबले 2 गुने से अधिक केस दर्ज किए। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। और जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते। जनता देख रही है कि किस प्रकार से यूपीए सरकार में जो भ्रष्टाचार की बातें होती थी, उसका टोटल 10-15 लाख करोड़ का रहा है, चर्चा होती थी। हमने लाखों करोड़ के घोटाले तो अटकाए, लेकिन उन सारे पैसों को गरीबों के काम लगा दिया, गरीबों के कल्याण के लिए। अब बिचौलियों के लिए गरीबों को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल, उसकी ताकत हमने पहचानी है। 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हमने लोगों के खाते में सीधी पहुंचाई। और अगर कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो हम जो 30 लाख भेजे हैं, अगर उनका जमाना होता तो कितना रुपया कहां चला जाता, इसका हिसाब लगाइए। 15% मुश्किल से लोगों के पास पहुंचता, बाकी सब कहां चला जाता। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था, क्यों, कब हुआ?
आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, क्योंकि रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया, गलत हाथों में जाने से बचाया। देश के टैक्स पेयर का पाई पाई बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे हैं उनको देखने की जरूरत है। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? कौन सा कल्चर और देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। नमस्कार, আমি সুধন বোস, আপনারা দেখছেন WBN ইন্ডিয়া। প্রধানমন্ত্রী বাজেটের পর তার সমাপ্তি দিন এই ভাষণটা দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণ রাখছেন সংসদে। তিনি কি বলতে চাইছেন? তিনি বেশ কিছু জিনিস আনলেন সামনে, সেটা কি? দুর্নীতি। দেখা যাচ্ছে তিনি কংগ্রেস আমলের সঙ্গে এই আমলের দুর্নীতির একটা তুলনা করেছেন। তিনি এটাই বলতে চাইছেন যে সেই সময় সেইভাবে ব্যবহার করতো না সিবিআই বা ইডিকে সেই কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সেটা ব্যবহার করছি শুধু এই দুর্নীতি ধরতে। এই এত কোটি টাকা, এর আগে দেখা গেছিল কংগ্রেস হয়তো 15,000 কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি, কিন্তু এই সরকার এই 10 বছরে 1 লক্ষ কোটি টাকা তারা উদ্ধার করেছে। যে টাকা উদ্ধার করে গরিব মানুষের ক্ষেত্রে, আবাসন ক্ষেত্রে বা গরিব মানুষের 100 দিনের কাজের টাকা, সেই হিসেবে তারা এটা ব্যয় করতে পারছেন এবং ব্যয় করেছেন। তিনি আরও বলছেন যে এই দুর্নীতি যারা করেছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখা যাবে তারাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি চেঁচাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি তাদেরই রাগ হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণও টেনেছেন। এই অধীর বাবুকে উল্লেখ করেছেন যে উনি তো ওখান থেকেই এসছেন, উনি ভালো করেই জানেন যে ওখানে কি হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে অধীর বাবু স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ, এটা তো চোখের সামনে দেখা গেছে যে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে, মন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়ি থেকে এই কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে। সেটা মোদিজিও দেখেছেন, তিনি বলেছেন এটা তো অসত্য কিছু নয়। তিনি এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে এই যে
অনেক লোকে অনেক সময় বলছেন, অন্ততপক্ষে আজকের কথাতে একটা জিনিস কিন্তু সামনে আসছে, সেটা হচ্ছে দুর্নীতির ক্ষেত্রে এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপোষ করতে চাইবেন না, চাইছেন না বা করেননি, নাহলে এই কথা তিনি এটা বলতেন না। এই যে দুর্নীতিগুলো হয়েছে, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে তদন্তগুলো চলছে সেগুলো কোর্টের নির্দেশে, সে কথা ঠিক, কিন্তু অনেক সময় দেখা যাচ্ছিল স্লথ গতিতে এই তদন্ত চলছে। আমাদের হয়তো অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে কোথাও একটা গন্ডগোল আছে, সিবিআই ইডি এত ঢিলে তালে কেন। আর এদিকে দেখা যাচ্ছে যাদের বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই চলছে, যারা দুর্নীতি করেছে, অবশ্যই তাদের দুর্নীতি বেশ কিছু সামনেও এসছে, তারা কিন্তু বারবারই যে অভিযোগ করছেন যে তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যই এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের লেগিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা বারবারই অভিযোগ করছে। তাদের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা তদন্ত করছে বা এই মুহূর্তে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। সেরকমই জানেন যে হেমন্ত সোরেন এই কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের, আর আমাদের এ রাজ্যের তো কথাই নেই, নেতা মন্ত্রী পর পর লাইন দিয়ে আছেন, কিন্তু তারা কি সত্যি সত্যি কিছুই করেননি? সেইটাই প্রধানমন্ত্রী বলছেন, যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে অবশ্যই এজেন্সি কাজ করবে। এর আগে কংগ্রেস আমলে সেইভাবে তদন্ত হতো না। একটা জিনিস আমি বলতে পারি যে সারদা কাণ্ড কিন্তু কংগ্রেস আমলেই শুরু হয়েছিল, তারপরে সেইটা সিবিআই তদন্ত আর বেশি দূর এখনো পর্যন্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অন্ততপক্ষে সমস্ত ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে একটা আশ্বাস দিচ্ছেন, যারা দুর্নীতি করেছে তারা ধরা পড়বে, তদন্ত করে যা পাওয়া যাবে সেটা সামনে আসবে, তার মধ্যে অন্য কোনো আপোষের ব্যাপার নেই, এটা তিনি বোঝাতে চাইছেন। অনেক সময় যেহেতু বিরোধী দলগুলো বারবারই একটা রাস্তা নিচ্ছে যে এটা জোর করেই বিরোধী দলগুলোকে দমানোর চেষ্টা চলছে, হাতে যেহেতু তাদের সিবিআই ও ইডি মতন তদন্তকারী দলেরা আছে, তাদের দিয়েই আটকানোর চেষ্টা হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রেই তার জবাব যে এটা সত্য নয়, এটা কখনোই নয়। তারা এটাই চায় যারা দুর্নীতি করেছে তারা অবশ্যই ধরা পড়ুক, শাস্তি পাক এবং টাকাগুলো উদ্ধার হোক। সেই টাকা যদি উদ্ধার হয় সেগুলো গরিব কল্যাণের কাজে লাগবে, সেটাই তিনি বলতে চাইছেন যে ওইখান থেকে টাকা পেয়েই তারা অনেক কিছু গরিব কল্যাণের যোজনা দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন, সেটা আরও বেরোবে, যত বেরোবে 1 লক্ষ কোটি টাকা বেরিয়েছে, এরপরে হয়তো দেখা যাবে আরও বেরোবে, যা আসবে সেগুলো কল্যাণেই কাজে লাগাবেন, এটাই তার প্রতিশ্রুতি বা এটাই বলতে চাইছেন। তবে হয়তো এই পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্নীতি হচ্ছে সেটা খুব তাড়াতাড়ি তার একটা তদন্তের শেষ হওয়ার সম্ভাবনা অন্ততপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর কথাতে আমরা সেটাই বুঝতে পারছি। যদি সত্যি সত্যি এই তদন্তটা শেষ জায়গায় না পৌঁছয়, তখন কিন্তু মানুষের মনে সন্দেহটা আসবে যে এটা কি সেই সেটিংয়ের ব্যাপার আছে, নয়তো এত করেও তারা কেন ধরা পড়ছে না, কেন ওই পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। সামান্য মানে কিছু কোটি টাকা এই ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী জমি কেলেঙ্কারিতে গেছে, সেইখানে 2000 সালের ব্যাপার, সেইটাকে টেনে এনে সেই হেমন্ত সোরেনকে গ্রেপ্তার করা হলো, অথচ এখানে এত কিছু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইডি সিবিআই ধীর গতিতে চলছে। সেটা আমরা তাকিয়ে থাকবো। এই আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই যে ভাষণটা দিলেন যে সেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধেই তারা লড়ছেন, সেটা আমরা দেখতে চাই খাতায় কলমে আগামী দিন। সেটা কি সত্যি দেখতে পাবো? সেই দিকে আমরা তাকিয়ে থাকছি। এ ব্যাপারে আপনারা আপনাদের মতামত দিন। আগামী দিন দেখা হবে অন্য কোনো প্রতিবেদনে। নমস্কার।